नागराजादिरूढं कृत्वावाद्ये समेतो विदरदवेशयं वादीन्द्रो नतदानीं नन्दविजयपणश्चैक्यवादी समागा काले सौक्षपायां पर्यन्तविषयो वाङ्मुखोगा स्वदेशम् अच्युत्वा वादिनोन्ये स्तोत्रनिर्माल्य सेवा दत्त्वा शिष्येषु मुद्रामविदजनानव्याख्यानन्दयन्यो रामपूजामजलितमनसा मत्प्रसादं च गृह्णन् रात्रौर्भाष्यकार्ते सुजनपरिवृतो मोदयं श्रीजपादं भूमो नित्यं देवां नवितमनसा शोभयं तीर्थजालं तत्राष्टेद जित्वा विमदमतिमतः पत्रपूजां च लब्ध्वा तान्वै श्रीरामपादे दुःखमुनिगतधीरार्पयत्ता शिवाय प्रातराद्विद्याधिराजये रघुपतिभजने दादिपत्यं च विद्यां सोऽयं श्रीमन्मरुद्वान् निखिलजयपरा श्रीव्यार्या विजयस्तुतिरत्नाढ्यां गुणमाला तमोपान् श्रीनिवासकृताचार्या ततोभयतु कार्तिकीः. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನಿ.